Qatar yara olu de san o san ni Faransi bɛ bin jamanaw kan olu de bɛ taa far'u kan ka taa waliduguw ci turu sera irisiw ma sisan a Saoudiens ko olu da tɛ na dɛ k'olu tɛ Vladimir fɛ kɛlɛ la Saoudiens de bɔra k'a fɔ journaliste da fɔ ne m'a fɔ dɛ ayiwa Amérique yan nɔ essence litre kelen tun ye $3 de a taara $5 la ok ni journaliste ninnu ko n'an tɛmɛna ko n'an ye san kelen sɔrɔ ka tɛmɛ kalo 4 kalo 5 kan essence litre tun ye dɔrɔmɛ 3 de mais a bɛ taa fɔ dɔrɔmɛ 10 na donc diɲɛ de bɛna gɛlɛya sisan ka taga fɛ n t'a dɔn ne ka kuma faamuya sisan mɔgɔ bɛɛ de sirannen bɛ bi Arabie Saoudite Qatar Mexico c'est à dire que jamana baden de bɛ yen u ma sɔn ka tugu Faransi kɔ k'olu tɛ irisiw kɛlɛ k'olu tɛ taga irisiw k'olu tɛ irisiw fɛ kɛlɛ la dɛ hali Israël olu ko k'olu tɛ ka irisiw kɛlɛ bon n'u ye irisi perdi n'u ye Ukraine perdi jamana kelen mu Europe ni Ala ye barika don a la ko pétrole bɛ yen ko ressources naturelles bɛ yen o ye jamana fila de Ukraine ani Russie la Ukrainiens fɛ yen u bɛ fini kelen kelen sɛnɛ u bɛ fɛn caman sɛnɛ Ukraine est-ce que tu as vu donc olu ka fɛn o tigɛlen Europe la anu ka centrale nucléaire Ukraine de bɛ Faransi dɛmɛ Ukraine de bɛ Europe dugu caman dɛmɛ fɛn caman ba de la Ukrainiens bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ malo sɛnɛ u bɛ kaba sɛnɛ irisiw mana o dugu bɛɛ lajɛlen minɛ sisan o ye européens ka ko de bantɔla ye n tɛ dugu aw la n bɛ ka tiɲɛ de f'a ɲɛna bon u bɛ kɛ i n'a fɔ wara dalama de sisan pour que u kana se Mali la jamana la i n'a fɔ Mali ɲɔgɔnna siw parce que fɛn kelen mun bɛ Europe fɛn kelen bɛ Ukraine o kelen de bɛ irisiw fɛ o kelen de bɛ Mali la bi bon sisan u ye sanction bin irisiw kan u yɛrɛ ka jamana bɛ ka tɔɔrɔ bi u yɛrɛ ka jamana fɛn bɛɛ prix bɛɛ bɛ ka yɛlɛ bi i n'a fɔ CEDEAO ye sanction kelen mun bin Mali kan cogoya min na o kɛra sababuya ye ka Côte d'Ivoire sogo prix yɛrɛ o kɛra sababuya ye ka Dakar port ka fɛn bɛɛ ɲagami sisan diɲɛ de bɛna gɛlɛya sisan diɲɛ bɛna gɛlɛya ka taga fɛ américains bɛ ka dimi bi français bɛ ka dimi bi Faransi président ko ka Poutine deli ko ka irisiw ka président deli i n'a fɔ Sénégal Macky Sall fana ko ka Assimi deli Assimi ani Vladimir Poutine u bɛ fa la u bɛɛ bɛ ba la u si tɛ kuma ni bilaru contre la Ala b'i malo u ye ninnu mɔgɔ ninnu ni tubabu ninnu wallahi billahi Faransi de bɛ nin fɛn bɛɛ kɔfɛ sisan essence prix de bɛna doubler sisan cɛ y'a bɛɛ fɔ dɛ o jigi bɛ jamana fɛn fɛn kan o jamana bɛɛ ko k'olu bɛ ka siran irisiw ɲɛ Arabie Saoudite ko k'olu tɛ irisiw fɛ kɛlɛ la dɛ Israël fana ko k'ale sen t'a la Mexico fana ko k'ale sen t'a la jamana caman de i ban k'i da don nin ko in na jamana caman in tɛ kɛrɛfɛ Allemagne de est le pays le plus puissant de l'Europe Allemagne bilama Allemagne ka gazi Allemagne ka fɛn caman bɛ bɔ irisiw de ka dugu la irisiw saraba bɛ bɔ irisiw fɛ yen nɔ pétrole bɛ bɔ irisiw fɛ yen nɔ irisiw jamana min yɛrɛ ka bon ni Europe jamana bɛɛ o irisiw ka jamana de ni irisiw ka jamana bɔra yen Ukraine de fana bɛ na o la ni irisila bɔra yen Ukraine de fana ka bon ni Europe dugu bɛɛ ye bon irisila ani Ukraine o bɛɛ tun ye jamana kelen de ye tubabuw y'u fara o jɛriw kun fɛ u tagara tuguni k'u bɛ to ka sɔrɔsiw bila Ukraine ko ka tila ka irisiw tɔ bagabaga irisiw ko irisiw fana ka maramafɛnw na wuli irisiw ka sɔrɔsiw la wuli ka taga Ukraine attaquer u taara Ukraine attaquer sisan nɔ Ukrainiens fana mana farafin fɛn fɛn ye olu fana b'o minɛ k'o ci i n'a fɔ k'o faga Ukrainiens de bɛ ka farafin ɲini ka marifa d'olu ma k'olu ka taga olu défense ta a y'a ye sisan k'u b'a farafin jate fɛn Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ dɛ c'est la France qui est derrière tout ça la tɔɔrɔya fɛn bɛɛ bɛ Faransiw kan u taara Libi ci ka taa farafinw kɛ jɔn ye Libi u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ Ukraine aw y'an jɛ visa la k'an tɛ taa Faransi sisan Ukraine problème wulilen Ukrainiens de bɛ ka wuli sisan nɔ u taara Dakar u ka ambassade u bɛ ka taga farafinw de ɲini fan bɛɛ k'olu ka taa olu dɛmɛ aw ni Ala cɛ u mana farafin min o b'o bugɔ ni farafin ko k'a bɛ boli ka bɔ Ukraine u bɛ sira da fermer o ɲɛna u bɛ taa sɔn o ka bɔ Ukraine donc sisan an b'a fɔ Assimi ɲɛna Assimi ka a hakili de to a yɛrɛ la sisan Assimi i ni Choguel kɛra kɛlɛ dɛ an bɛ diɲɛ kura min kɔnɔ bi ni bin kɛra i ka jamana kan n'i ma se ka kuma ka ɲa u b'a dafiri da la il y a deux sortes de guerre il y a la guerre physique et la guerre psychologique guerre psychologique o bɛ sɔrɔ jumɛn de fɛ o bɛ sɔrɔ communication de fɛ ni e ye président ye ni tɛ se kuma la wallahi tubabuw b'a dafiri da la u bɛ diɲɛ bɛɛ pousser i contre la u tɛ se ka diɲɛ bɛɛ pousser Mali contre la parce que Choguel ni Choguel ye dakuruɲa kelen kɛ Choguel dakuruɲa kelen a ye kulusi bɔ Macron na a ye kulusi bɔ européen minnu bɛ ka fara Faransi kan Choguel dakuruɲa kelen Ala barika don a la de den langolon den nafan 10 dɔw wulilen bɛ bi k'olu bɛ bila o Choguel kelen contre la Assimi tɛ se kuma la o n ko Choguel de bɛ ka kuma bi Choguel de kɛlen bɛ ka fa don Français la bi
ça veut dire que moi mon géopolitique awa Assimi il considère nous y a un problème créé fait voilà au bibla dingue kono e mago be malien bela bi ta be uni bi ou yana ke Poutine na ay remarqué dro depuis Poutine de fangata anaka gouvernement clé sans bis saba ou tege be ñogon bulu ou be sans muga ni ko sans muga ani sans fla anaka mugo clé de be ka barake ñogon fe iya mugo yeye président be fale na chita la awaka fanga be tie Poutine flene ani Sergio Lavrov anaka ministre de la défense ou be ñogon bulu abe sans bis saba bo ene mugo mi ya damine aya la basa o kola bambali oni dusukasi teba kola bambali o même o beta ka bla dingue kono ala kananta koyi Assimi ala ka baraka do ila janfa mi tigera mali contrôle la o janfa kele tigera irisu contrôle la mais a janfa bebe ka échec kebi ame mo fo Assimi ngana Assimi ka akili de to ayere la u taranga kam attaquer mondro o makla la hali bide no ya mali perdi ka Ukraine perdi o ya France ka ko de bané pew France ka fentima boko Ukraine di ani irisina no du fla perdre c'est fini ay cheka kuma na mea ay la de cheka ka kuma mfode